usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, mayong adlaw, may buntag, may gabi, may hapon. Agad sa panahon nga kami mulusad diya sa inyong nataran. Niya kita sa atong tulmanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Gingon sa kasulatan nga daghan gyud ang mutungha sa kalibutan nga mga magtutudlog, magwawali o magdaa sa ngalan ni Jesus. San Mateo 24:5. Pero dili tanan kanila mga gipada sa Dios. Usa niya kita ron sa paghatag og mga katinawan sa pagtuo, mga pagtubag sa mga pangutana og labaw sa tanan. Nga atong ukiton ang usa ka pangutana unsaon nato pagsiguro sa atong kaluwasan. How can we be certain of our salvation? Mga pangutana na nga kasagaran sa atong mga pundok-pundok sa mga kaigsunan, muna ilang bandila ang kaluwasan. Ngunyan, sugod na mata ato ning ablihan sa pagampo. Sangad samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, langit ng Amahan, pinagi sa nga ni Jesus kami nangayo kanimo, kay siya mingon, pangayo kamo sa akong Amahan, gamita akong han, o yang ihatag kaninyo, labi na sa atong pagpangayo nga nalinisan ng atong kalag o atong ipangayo makaayo gyud alang kanato sa katawhan dili ta balibaran sa Dios. Busa nangayo kami o Dios sa imong Espiritu Santo nga molamdag kanamo o giyahi kami sa muna-huna galamhan ug kusog nga makadalit kami gikan sa imong nga pulong ilabi na sa kaluwasan. O usab among gipangamuyo panabang sa mahal nga Birhen Santa Maria kang iyang pag-ampo ngadto siyang anak di man balibaran. Mahal nga inahan iampo kami si mong anak nga Jesus kini among ipangayo sa ngalan sa Ginoong Manunubos. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mayson one-on-one. Bitaw usara akong guest pero guest man ning kanunay sa tuba kauban na ni sa mga magpaambit o mga pagsupak sa mga pagtulungan sa Ginoo. Yangan mo si Dennis Bacolod. Usa sa mga mantigo o mapopsanon o mapadayunon siyang kausa diya sa mass media. Maigsoon, ato sa iyampo din atong mga kaparian, atong mga kaobispuhan, atong arsobispo sa Subo mo si Alberto Oy nga malantip kayo ang lamdag sa Ginoo diya siyang kalag kay unsa gani gadaghan sa kasing-kasing maguwa mas baba. Mga pagtulunan, mga huna-huna nga gipasukad kanunay sa puong sa Dios labi na sa paglamdag kanato samtang kita gumon sa kangit-ngit sa kaway kahibaw sa pagi sa Dios. Atong iyan po ang atong arsobispo, atong mga kaparian, o nga itong Santo Papa nga nag-atubang usap o daghang mga suliran, daghang mga pagsupak tungod kay dunay mga bag-ong panghunahuna niya gibutyag nga mga karaang mga obispo, mga kardinal, wa kay mahimuot
Busa ito yapil sa itong pagampo si Papa Leo 14 nga ito sa itong Papa karon. Maigsoon di ta maglangan ato na yung paminawon si Brad Dennis Bacolod. Salamat Brother Sok, mayong adlaw kanatong tanan kung saan kung di man kang dapita sa kalibutan karon nga nagtan-aw sa atong live stream o sa atong delayed telecast mayong adlaw. Karon Brother Sok, una na kong pangutana kay kining mahitungod bito sa politics, no? Tungod sa dagkan kay mga di mao ingon pa dili Kristiyanos ka pamaagi sa pagsugod palagdan pangumpanya ko anak kanang pinalitay nas buto murag wagid ba mo nang ang naitabo kaya ako tinod bro jok usara gid siguro sa katao sa tibuok Pilipinas akong nibawaan nga wagid mo palit og buto nakadaog lang gihapon, no? Di lang nako i-mention bro jok kay basig masuko siya nako. Ay ako mo tanan Bradsok. Naay nang utanan nako o nisulti ni komentaryo diri sa ko ningon siya nga Bradens kining politics wa gid ni Ginoo di gid sa iya sa Ginoo kay pangitanaw ra gud kurakot left and right pangawkaw left and right immoralidad left and right so wa gyud di gid niya sa Ginoo nya kasagaran sa mga nasod nga ugaw kay ang politiko kasagaran katong mga nasod nga daghan sa kay Katoliko usara siguro ka nasod nga Katoliko nga way corruption o gini ang Vatican, no? So unsa may ikasulti nimo ning Bradsok tinuod ba nga ang politics dili iyas Ginoo iya sa kaaway? Ako moingon nga kung atong basihan ang balaang kasulatan, ang pulong sa Dios akong nabasa o mabasa dinhi nga ang pamunuan nga gamhan pa si unas politics kon piniliay dili ni iya siyawa. Kabubuton si Ginoo. Ganun na tayo ngalan panggamhanan nga gitugot yun si Ginoo. Sa San Mateo 20, nga ningon si Jesus, ihatag ngadto sa gobyerno ang iya sa gobyerno. Ihatag ni Caesar, iya ni Caesar. Ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. So, sa buta ng Caesar, ang pamunuan na, ang gobyerno na. Yan litra por litra na sa balang kasulatan. Sa gingon ni Jesus buhat sa mga apostoles o direta dito sa taga-Roma nga nangingon si San Pablo nga ang mga pamunuan karon dinis kalibutan kabubuton sa Dios ang kagamhanan gimutan sa Dios tungod kay sa kagamhanan na ay lingon o responsibilidad sama sa pagbantay sa kalinaw niya nasan ang pagpangalagad pag edukasyon ng way bayan mga ospital sa gobyerno way bayan mga dalan nga nagupa niya gawas edukasyon sa mga bata doon na say mga panginabuhi nga gitanyag sa gobyerno mao na ang gobyerno mao ang pag-ugmad sa katilingban nga naang kauswagan kalinaw ug kahusay. That is the government. Mao nang gobyerno nga gitugot sa Ginoo sumalas Biblia. Unya ngani sa San Marcos 13 dunay usa sa mga tinun-an ni Jesus dili apostol nga sakop sa konsilyo dito sa Jerusalem. Member sa Council of Laws nga siya nag-alagad. So gitugot sa Ginoo. Busa balikon nato nga ang sa mga komentaryo ni Dennis ngayang na absan sa mga tao nga kasagaran magani sa mga Christian nations nga dunay politika dagha makasasala busa di modo wa makatabang ang gobyerno
sibil, dili na tinuod kay ang atong nasod kon kaliton og sung sa mga kaaway pagguba sa atong nasod og way military, way police, way manalipod kanato mo sa design gina sa Ginoo nga dunay tig panalipod kanato alang sa kahusay kalinaw. Sa baliko nato nga napa sa 1 Pedro 2:3 nga ningon si San Pedro gilamdagan Espiritu Santo. Matupin, tahuran ninyo, nangulo ka ninyo. Kung siya hari, tahura. Kung siya gobernador, tahura. Naagyod, nasuhat sa Biblia, nga ang ginganlan na to community of or founded upon sa atong Ginoo, wa may kagahuman o pangatong danan sa gobyerno sa yuta nga dili pagbuot sa Dios. Busa katong nagsupak sa kagamhanan sa Dios, kagamhanan sa kalibutan. Nagsupak sa Dios. Linain ang simbahan. Kay simbahan mao pagtudlo kanato sa dalan sa moralidad. So mga pare magwali may tungod sa napuo kasugo. Walis mga sakramento o kasagaran sa mga pare ang nagpuyo nahimong panig-ingnan kay nganlan sila ni sa atong simbahan og alter Christos. Masanang alter Christos ang lain nga Kristos kalibutan. Buot sa buot dili kay nagpaka Dios sila. Buot sa buot panig-ingnan. Ilang kinabuhi kinahanglan masubay sa panig-ingnan ni Kristo. Busa doon na tayo malantaw sa simbahan nga maong kaluwasan sa kalag o mga pag-ampo para sa mga kalag nga nana sa simbahan. Busa mao na duha ka institusyones nga gitugot sa Ginoo sa kalibutan. Nya sa Jeremias 5:26 ningon mag-Ginoo, tiya sa kong katawhan daghang makasasala. Wa man siya may ugjutay. Gitolerit ba na Ginoo ka ng pagpakasa? Dili. Daghang mga pukan tungod sa tintal. Pero naamasay gisulti ni Isaias Kapitulo 5 nga dunay dalan nga umulanan sa pagkabalaan. Nya sa Buhat 20:24 ang dalan gisgutan pundok kun iglesia nga mo'y umulsad alang sa moralidad. Pero doon ay mga tao nga uyugo na gyud ang kahoy nga namunga, daghan yun ang matagak, labi ng hinugna. Mausad ang simbahan na kinahanglan tag kanunay nga paduol sa Ginoo pinagis tong mga pag-ampo o paglikay sa sa. Mo na atong tubag sa may pangutana ni Brad Dennis Bacolod. Wa ba'y bahin sa imong pangutana wala ko matandog, Dennis? Okay ra. Okay ra. Ato sang tagdon si Brad George Turifil sa ni ka tigpanalipod sa pagtuo niya kalma kayo niya mapopsanon sa pagtubag niya sa mangutana bahin sa kamatura. Niya si Brad George Turifil. Salamat Brasok, may hapon kanimo niya, may hapon katong tanan ilabi na sa atong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod nga atong programa ug sa mga online viewers sa FB. Mayong paglantaw katong tanan niya akong greetings diya sa Bual-Bual Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefil nga naglantaw karon niya diya sa poblasyon Itapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug siyang kapikas nga si Kuya Badoy nga nagsunod po natong programa. Niya diya sa Katarman Diluan Cebu si Brad Romil Sotirol nga usasab nga kanunay nga nagsunod niya itong programa mayong paglantaw kanatong tanan. Basok ang ako pangutan na mahitungod ni Valentino basok kay upat ka adlaw basok gikan karon Valentine's Day naman basok kay Jesus mataron. So ang ako pangutan na basok tinuod ba yun ni si Valentino basok kaning tawag lag Valentine's Day ba nga tinuod ba gini siya o mugna lang ni sa una-una sa tagsulat basok nga murag usa ka fiction ba or kanang mythical story ba usab ni sa tinuod ba gini exist ba gini si nang gitawag og Valentino o Valentin ba paliw ko pagpatin-aw ni basok ug usa ni ka tinuod basok dahil salamat. Gawa na sa nga bills mga batan-on Valentine's Day. Ang hubad nila mao ang adlaw sa gugma. Muna daghang kay mga batan-on nga ganahan kayo nga muhalad silang tuyok tumong paghigugma sa kababae. Nya babae sad mo may gugma. So mao na nga kasagaran nila adunay panagsabtanay pero wa pa kasal kay kasal mo man ang kaugpungan na sa panalangin sa Ginoo nga sila mahimo ng usa bisag duha. So mao na Valentine's Day. Pero sa simbahan dunay San Valentino sa mga
tuig 300 kapin, Anno Domini. Nga katong maong pare, naila sa kamay natagon. Iyang nabasa kanunay sa balang kasulatan. Nga katong mga may nahitagon, katong maluwis makabos, bisibisan sa Ginoo og labaw sa tanan ang pagkamay natagon, ang pagkamalimsanon sa makabos. Usa sa mga maingon nato, haligi nga ligon nga magatuboy kanato ngadto sa kaitasan, ngadto sa langit ang pagkamay natagon. Muna nga kadto si Padre Valentino, kanunay gyud siya nagwali. Unsa kami nung danon ang kaminyoon. Dili kay puyo-puyo, kay puyo-puyo salang mortal. Fornication, uli tawag daga, magbuhat sa mga buhat sa minyo, salang mortal. Ang minyo saan nga mangitag lain, nga kapikas, mortal sin yapon, adultery. So, nakita niya itong panahon na, nga mga lalaki babae maghigugmaay, niya puyo dayon sa mga balay, way kasal-kasal. Muna nga, sa matag katilingban niya ang giduaw, mualig siya may tungod sa kaminyo. Kay kaminyo is the foundation of home, the foundation of nation, ang kaminyo. Iyag yung iladlad pagayo. Nga kabubuton sa Ginoo nasuwat sa Biblia na sa Genesis 1, nga ang lalaki mobiya siyang kinikanan, muipon siyang asawa, o silang duha dili na duha, usa na lamang. O maghigugmaay ang magtiayon. O manihiyusa diha sa ilang kalihukan o pag-alagad sa Diyos. Pinagis pagsimpa, pagampo, ug ang mga bata, maagak nila. Aron mahimo siyang Diyos noon sama kanila. Mauna nga si San Valentino, nagwalig yun. Pero kay ang gobyerno sibil niya ito nga dili Diyos, dili Kristohanon, gigukon ba na siya? Gilutos o gipahibaw nga ayaw gyud pagpagkasal o mga tao dire kay imangasal kay ka ng mga tao dire patyon ka namo. Wa gyud mahadlok na si San Valentino. So daghan kay mga kapuyo-puyo sa mga tiguang na nakadawat yun sa balaang sakramentos kaminyoon. Kay kana gihatagad sa Ginoo gibugaton pinagi ni San Pablo nga ang simbahan gihigugma ni Kristo o ang iglesia usab na higugma ni Kristo o sila usara. Ang ulo si Kristo, ang iglesia mo ang iyang lawas. Sama niya na ang magtiayon matud pa ni San Pablo nga banda nga sawa. Kinahanglan mahiusa o doon na magkahigayunan nga doon ay masipyat sa kapikas mga banda ba nga lagmit na ulipon sa kaibog sa uban nga babae. O asawa ba nga magbuti siyang bana tungod kay tuwa Saudi Arabia ang trabaho. Mo na nga makalilisang ning hitabuha. Mo nga ang mga pare naghimugat niya na kadtos Padre Valentino naghimo kanunay o guwa gi siya patuo daghang magikasal niya naglipay kay ang pamilya nga nahimong balaan ng panagtigom sa babae ug lalaki pinagis kami yon. Pero hiapsan Dios manggugukod gipatay siya. Mo nang patron siya sa gugma. He is patron of love. Mo nang ang mo nang si Monay Valentino nga mo'y gitudlo simbahan dili ka nang paghigugmaay na sa dagang ulit tao, mag-date na yun. Pag-date, ato sa Kamingawan, o dunay kwarta mo, ato sa hotel, ibaw na ito kung sige mo nila, kasalanan, batok si kaunom nga sugo sa Diyos. Dili ka magbuhat o malaway. Dili ka manapaw. Dili ka mag-fornication. Sa 1 Corinto 6, 7-8, kadtong mga nakikilawas, babae ug lalaki, nga wala silang mudawat sa balaang sakramento, sala gayud ang ilang gihimo. So mao na ang atong katubag sa pangutana sa ni Brad George Torrefil nga unsay San Valentino, unsay Valentine's Day, meaning the worldly Valentino or the Holy Saint Valentino. Mao nang hitabo sa simbahan. Mao na atong tubag sa pangutana ni Brad George Torrefil, balik ta ni Brad Dennis Bacolod. Okay, Brother Sok, kini bang mga ubang igsuon na to ba nga sa laing koral moingon sila nga di na kinahanglan pag mag penitensya, di na kinahanglan pag mga sakripisyo kay nag-ingon man nga mutuo ka lang sa Ginoo luwas na ka pananglitan naa sa Roma 10:13.
sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Yan sa Galatia 3:27. Gimunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. So pinagi nining duha ka bersikulo sa ato pa tuo ka lang sa Ginoo luwas na. So unsa pa may lain ngano naa pa man kamo ang mga Katoliko daghan pa kay mga kuskus balungos napidi ra man di ay namutuo lang ta. Mining pangutana ni Brother Dennis Bacolod. In fact, doon na gisulti San Pablo na sa Roma 3:28. Ngayon siya nga, pinagis yung pagtuo ni Kristo, maluwas ka mo. Mention that faith in Jesus, you will be saved, maluwas ka. Muna ang gisunod sa itong mga kaigsunan. O giwali kanunay sa mga kaigsunan na itong mga non-Catholics. Nga dili kinanglan lisod-isuron ang kaluwasan. Kay lisod na ning daan. Munang Ginoo nagtudlo kanato sa kapaagi nga maluwas ta. Ug unsa nang pagiya mao ang faith, pagtuo nato ni Kristo. Kay nay mabasa sa Biblia. Sa San Juan 3:16-18, mingon si Jesus, kung gusto mo makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, tuo sa Dios Amahan, ug tuhoy akong anak sa Dios, ug niana maluwas kamo. So pagtuong gisgutan. Dili ta mangita pag bugat nga trabaho, mga penitensya, mga pagpuasa kay wala na nilabot sa kaluwasan. Ang labing minungdanon, we are connected, we are somewhat nga nahiusa ta sa atong Ginoo. Pinagis pagtuo. Nya, mao ba ni hustong panudlo sa Ginoo? Kung atong basahon ang Biblia, dili man di ay. Kay gibahin man di ani pagtuo na sa Santiago 2:24 ngadto sa 26. Dunay duha ka klases pagtuo. Matod pa ni Santiago, ang usa pagtuo nga buhi, pagtuo nga inubanan sa buhat. San Mateo 19:17, may dato nga ulitaw nga nangutana sa Ginoong Hesus, Ginoo, unsay akong buhaton aron ko malangit? Tubag din si Jesus, dong, kung gusto ka malangit, bantaying mga sugo. Tahurang imong amahan o ginahan, di ka magpatay. Simbahang Diyos nga magagahom. Ayaw pag-apil sa mga kulto uban pa. Bahin gyapos na po sugo gisulti ni Kristo aron ta maluwas. Kunya mao man to ang pagtuo nga buhi nga inubanan sa buhat. O giligon gyapon na sa Santiago 2:13-14. Maluwas pa ang tao sa pagtuo lamang, dili gayon. Yabo na. Sa ang lain nga klases pagtuo, pagtuong patay. Dunay pagtuo sa Dios apan dili mo buhat. Dili mo ampo ka, dili mo simpa, dili mo tuman sa mga sugo sa Diyos, why nada na. Importante nga nagtuon ako sa Ginoo, maluwas na ko. Di na ako maimpirno, kaya nituo ko sa Diyos. Sayop ka na, kaya naingos balang kasulatan nga, kadtong nagalapas sa sugo sa Ginoo, silutan mga sa impirno. Nya, kanang nagsangpit pa may Ginoo. Nagitubag sa na ni San Mateo, City 21, diling tanan nag-ingon, matod pa ni Jesus. Dili tanan nag-ingon Ginoo maluwas. Kung dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa kung amahan mo'y maluwas. O tanawa. Ato giniling ang pagbasa sa Biblia dili kay pugnit-pugnit pili latas tong gusto. Mo na nga baliko nato nga ang pagtuo lamang dili makaluwas. Niya kung mutuo lang ta, di ta mutuman, naliwata. Naliwata kaysa may atong ikaliwatan si Satanas. Santiago 2:19 miingon si Santiago, si Satanas miingon, Ginoong Diyos, nagatuo ko kanimo, nagkurog pagani ko sa akong pagtuo kanimo. Kitang mutuo sa Diyos, di ba nato pagkapinagkurog, pero gihawa kurog, pero miingon si Satanas, non serviam Domini, I will not serve you, O God. Di ko mo alagad kanimo, Diyos. Kahimuon ako nga akong trono, tupong kanimo. Labaw sa kabukiran. So, mao to ang garbo ni Lucifer, gitambog sa impierno, og nahimo silang maninintal, og nahimo silang mga tao, mga espiritu, nga mutukmod ka nato sa pagpakasa, busag andaman sa das Ginoo nga sangpita sa atong anghel nga magbalantay.
na sa Exodus 23:20. Ang Dios naghatag tagsa-tagsa kanato sa anghel nga magbalantay nga manalipod kanato kun sangpita sa Ginoo. Panalipdan ta, kuyugan ta sa atong anghel magbalantay. Muna atong tubag sa may pangutana ni nga Brad Dennis nga nagkutlo ining Roma 3:13 nga bisag kinsang nagsangpit sa Ginoo maluwas. Pero unsa lang yung pagsangpita, inubanan nato sa atong pagbuhat, pagtuman sa sugo, pagbuhat ug mayo, pagtabang sa makabos. Arita ni Brad George Torrefeld. Dahan salamat pag-usap, Basok, nga akong pangutana, Basok, ako ni sumpay sa pangutana ni Brad Dennis, Basok. Kay kining mga baptist, Basok, nanudlo ni sila, once saved, always saved. Na once, na luwas na ka, luwas na yung kahangto sa angtod, kay maum na ilang parudlo, Basok, kay matupad na, Basok, nga kausar yun, tagiluwas sa Ginoo, gipakamatyan ta sa Ginoo. So di na kinahanglan nga moingon pa ta nga kamot pataro na maluwas-luwas naman ta mo na ila, Basok. Ako pa ko ta na, Basok. Unsa may kasulti nimo ani, Basok, naa ba kay mabasa sa Biblia, Basok, nga contradiction niya ning mao padudlo na, Basok, nga once saved always saved, nga sa dang giluwas sa ta sa Ginoo, luwas na gyud ta. Dili na ito mawa ang katong iyang giingon gisiliyuhan na ta sa kaluwasan. Paliw ko pagpatin-aw, Basok, ug naa ba tay mabasa sa Biblia nga kini contradiction sa once saved always saved nga padudlo sa baptist. Ang ato makaigsunan, wa tali makabasa sa tibuok Biblia. Kaya naa sa 1 Pedro 2, ningon si San Pedro nga doon ay mga backsliding, ni backslider sa ito pa. Nagdawat na sa pulong sa Diyos, nakadawat na grasya sa Diyos, unya nakasaksi ng mga milagro. Pero mituyo gyud sa pagpakasa. Gilansang nila pag-usap si Kristo o gipakaulawan nila si Kristo sa dayag. Asa na mabasa na sa Hebrehanon 6, 4-6. San Pedro mingon, sama sila sa ero. Nga mo suka, yakan og balik ang sinuka. Sama na sila sa baboy o anay nga maligo sa linaw nga tubig, pero man niya musawom na sad ngadto sa kalapukan. Doon na mga tao ningon San Pedro nga sama ni ana. Nga man mabag-o si kinabuhi, doon na nadawat nga mga panalangin o mga milagro, pero mihimog yun. Kasagaran ni ana, nagpalayo sa Diyos. Kasagaran na ay mga kalingawan nga kalibutanon, mga basahon nga dautan, mga higala nga dautan. Mundod-nod na to, wa sila makabantay nga kita ngilang kaugalingon, naghingutas sa kahadlok ka peligro nga maulipon pagbalik ni Satanas. O sa nasuwat man, nga backsliding, matud pan San Pedro. O kang San Pablo sa Hebreo, 6:4-6, nakadawat na sa pulong sa Diyos, nakadawat na sa gasa sa Espiritu Santo, nakasaksi na sa mga milagro. Pero mituyo yun pagpakasa. O gilansang nila pag-usab si Kristo, o gipakaulawa nila pag-usab ang atong Ginoong Kristo. Muna, kuyaw kayo, kaya na sa kasulatan. Kinanglan gina nga, dili ta mo tuwa na nga, tuo lang, wala na. Muna nga lagmit na daling mahipos sa laang o linglan ni Satanas, mubalik pagpakasa. Muna atong tubag sa may pangutana ni Brad George Torrefeld. Once saved, always saved. Oh, yes, once you are saved, you are saved. But we have free will. Saan ang free will? Kabubuton nga gawas nun. Gihatag nas Ginoo niya, dili siya makapugong ana, di siya kagapos ana. Kay nga labita nag-free will, kay may kagawasan ta pagbuhat o pagunahuna, unsay atong buhaton. Di ni pugong Ginoo niya na. Kay ang atong pagka doon ay free will, atong kabubuton, kung naghimutag maayo, atong ng kabubuton, tagantas Ginoo, ganti o merito, tungod kay ato ginagibuhat, nga agda sa atong unahuna, pagpili sa Diyos, dili pagpili sa Yahweh. Brad Dennis Bacolod. Brad Sok, kini bang giingon outside the Catholic Church, there is no salvation. Unsa man ni siya? Paliw, paladmi ko nun ni Brother Sok. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 486, excuse me na bali, 846,
8:46. Ngayon dito nga, outside the church, there is no salvation. Kung may gawas ta sa matuod nga iglesia, wa tay kaluwasan. Pero doon na may mga tao, lain-lain mga nasod dayo na kayo sa buhilamanan sa Kristyanidad, buhilaman. Sa ito pa, sa kadapit mga ni dagsang daghang mga Kristiyanos. Nya doon ay mga dapit nga, wa kay sila kadungog sa mga balita sa Ginoo. Nya doon ay niadto dito, nga wa lahibaw gikan bagay sa Ginoo, mga siniliuhan ba na, dinihugan ba na sa Ginoo, pero katungog mag Ginoo, nagpasako. Nya, naningwa sa sila pagbinutan. Kung siya lagda sa mandar silang konsensya, ilang gituman, maayok, ang dautan nilang sa likwid. Nyayabdan sa kamatayon. Impirnuhon ba na sila sa Ginoo? Dili. Muna sa Lucas 23:34, niyong Ginoo, amahan ko, pasaylua sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Muna ka to, mapasaylo to. Kaya wa mo masayod sa ilang gibuhat. Muna nga, ang atong mga kaigsuunan nga mga non-Catholics, may sila, no, we can also be saved because we practice what the Bible tells us. Nasa Romans 6:13, kung musangpit ka sa ngalan ni Ginoo, maluwas ka. Yan sa Galatia 3:27, kung ikaw mabunyagan, nagsulob ka na ni Kristo. Muna kaming mga protestante, matod pa nila, nagsangpit mis Ginoo. O sa mamati sa siya namo. Ikaduha, nagpabunyag sa misingalan ni Kristo. Busa kami usab nagsulob na ni Kristo. Why do Catholics condemn us? Nga di may malangit. Karang gingon nga, outside the church, there is no salvation. Wa may masakop sa Iglesia Katolika Romana. Di may maluwas sumala sa doktrina sa Katoliko. Kinsa man nang naas gawas. O mo na isulti na to nga, kanang outside the Catholic Church, there is no salvation. Dili na nato sabton sa hinanali pagsabot. Ang buot pasabot na kung hibaw na tang Iglesia Katolika mo itinuod. Agdas Espiritu Santo, kita mituo sa iyang pagkatinuod nga tinukod ni Kristo. Sa iyang pagkatuburan sa grasya gikan ni Kristo. Muna daghan nga santo sa Iglesia Katolika nga nagbinuutan. Way labot atong mga tagak nga bunga ba sa kahoy, nga uyugon sa mga bata, mga tagak, sa isdugiton, mga tagak sad. So doon ay mga Katoliko, nga Katoliko lasngan, pero di maminaw sa pulong sa Diyos, dili mo simba, dili magampo, kuyog sa mga dautan tao, kanang mga tuhan na nga tagak, gina, ug ubay-ubay sad. Muna nga, ang atong mga igsuon nga non-Catholics, wise pa yan, basta kami siguro saan may maluwas. Pero dili ba sa ama namo, na may atong litok sa itong pag-ampo, ama namo nakasalangit. Pagdaygo ni mong ngalan, matuman yung pagbuot, dinisiyo ta mingon sa langit. Importante na, kanang matuman ang iyang pagbuot, dinisiyo ta mingon sa langit. Nasa na sa Isaiah 55:8, ningon ang Ginoo, ang akong kabubuton lahi sa inyo. Ang inyong kaybaw dili sama kanako. Ang akong kaybaw tuas kay tasan ug kamo niyara sa masalaypon nga kalibutan. Ningon man ang Ginoo nas Biblia, ginang maminaw tani mabasa man sa Biblia di man ato. San Juan 10:16. Ningon ang atong Ginoo, doon na pa ko'y mga tao kon makarnero nga wala pa masakop ning turil kon iglesia. Atoon ako. Ug ako silang pasabton. Ug ako silang dadon gikan sa gawas. Aron sila masakop sa usara ka turil, usara ka iglesia, ug usara ka magbalantay nga mao siya si Kristo. San Juan 10:16. Naman, bugat kay na. Salabtunon kay na nato. Ngani si Kristo, doon na po ko'y mga karnero, doon na po ko'y mga katawhan, giangkon niya ang katawhan, pero masakop sa turil. Muadto siya, sige magunay. Kung sila mamati sa kong pulong, ako silang dadon. Aron mahimong usara ka panon, usara ka iglesia, o usara ka magbalantay. Nga mo siya. Yawa mo gaya ka tao nga mga bantugang Bible scholars, mga preachers, nga makatudlo nga, kini si Talpulano, kini si Padre
si tira diha, mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Dili na mahimog tagna-tagna lang, di ka kabasa. Sa world history o sa Bible, from Genesis to Revelation, you cannot find that there was a mere man who founded or established the Catholic Church. At mabasa sa Daniel 2:44 sa Catholic Version Bible, nagingon nga, ang Ginoo gyud mo'y nagtukod sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Diyan mo na? Siya nagtukod sa gingharian dinhi sa yuta. O kining ginghariana dili mapukan. Kining ginghariana magpadayon. Kining ginghariana ang iyang kagahuman dili katugyan sa laing gahom, laing pundok. Ya, sa ubos ana naigi footnote nga the kingdom that is mentioned for shade is the Catholic Church. Nga kana kunong gitawag o gingharian diya sa Daniel 2:44, maunang Iglesia Katolika. Sa ato pa ang Iglesia Katolika, doon ay ginganlan o kinuptanan sa balang kasulatan. Unsa man, naa sa pinadayag 127:1, kawang ang kabudlay kahago sa tao. Kung ang Diyos, dili mo'y nagtukod sa balay, nga mong Iglesia. Kawang, magbudlay ta. Pero ang ato na yung pundok, tinukod lang tao. Jeremias 14:9, ngano bang naghilak, nagbako ka man, ikaw gamhanan, og maalamon, nganong nagbako ka man, kay ikaw tao, di ka makaluwas. Pusa ang pundok ka tinukod lang tao, without condemning, na peligro kay, di man makaluwas sa tao. Muna nga, mangita kita sa iglesia nga tinukod sa Ginoo. Bibasa ko noon ng history. Bibasa ko noon ng Biblia, makabasa ba ka nga, the Catholic Church was established or founded by Mr. So-and-so. Di ka kabasa. Nga ato nagbabasa, Q, nga kanang ganagtukod si Kristo yun. Tanawa ha, gisulti ni Kristo. Tuis Petros it super hang Petram, edificabo ecclesiam iam. It forte inferio, non prevalibon ecclesiam iam. Tanawara, ningon si Jesus kang Pedro. Muna ang Q, Pedro. Ikaw, Pedro, ibabawaning ba ito pagatukuron ko ang akong iglesia? Ganghaan sa kamatayon, ganghaan sa Hades, ganghaan sa kasaypanan o kasalanan, dili makabuntog sa akong iglesia. Tiyaw mo na sa aras, Ginoo. Nga naman, nasa San Mateo 28:20, ningon ng atong Ginoo, ako magauban kanunay kada adlaw sa akong iglesia hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Tiyaw mo na sa aras, Ginoo, Mateo 28:20. Usara. Usara kay iglesia ang gitukod ni Kristo. Nasa Efeso 4:4, Efeso 5:23. Usara kay iglesia, usa ka lawas, usara kay Espiritu Santo. Si Kristo usa ka ulo, usara, ulo, o ang iyang lawas mong iglesia. Kung naiuo nga maglupad-lupad, mingon tag anananggal na. Kung mingon tag nahitaw magsuri-suri, pantasma na. So, kuyugod ang ulo nga mo si Kristo o ang iyang lawas nga mong iglesia. Naisumpay, akong pagaluwason ang akong lawas. Tiyan mo na? Ya, ug wa ta masakop ining lawas ni Kristo kay buhat tag ato. So, ato'y pahinumdum kanunay sa atong kugalingon nga we should not be condemnative. The judgment comes from God, not by our knowledge, not our wisdom. Atong mga huwis, mugamit sa balhaod, mugamit sa kaalam, hukom. Pero kita di tamuhimo niya na. Nga, pagahukman nato ang naas gawas. Paniklaro yun, kadtong naas gawas. Ato na kanyado. Pero nangambak na, gikan nato. O kay gikan nato, nangambak, mandili na na ato. Yan doon ay laing halan na. Antikristo. Dili ko nagsulti na nasa Unuhuan 2:8. Kini sila nangambak gikan nato. Ato na kaniyadto. Pero nibiya ka nato. O kana sila panganganlag Antikristo. Juan 2:8. So, di mo do, peligro hug nata sa gawas. Pero gwa kita kahibaw. Mahibaw ano to maog gini. Ang nitanom sa kung kasing-kasing ug kalag kini gyud punduka dili Iglesia Katolika. Aw siya na
ang Ginoo na mo'y magagad nimo. Dili ta mo himog condemnation. Pero kanang outside the Catholic Church, wala mong pasabot nga ang tanan nga naagawas Iglesia Katolika dili maluwas, dili na mao. Katong ingon nga naas gawas katong nahibaw na ba? Yan ambak gyud. Ug katong diha na sa sud, ambak gyud. Ug katong naas gawas nahibaw ka na tinuod, wa gyapon mo sud. O mo nang naas gawas. Pero ignorance and innocence is the innocent power of man that really attracts, God attracts it to have mercy upon them. So ato lang iyan po, dili ta mag-condemnative. Pero mahigyo po ni Guro, takay San Pedro ng 2 Pedro, chapter 1, paniguro agad imong kaluwasan. Ayaw panagpaghap kay peligro na. Muna tuos pulong sa Diyos. Yang digang tamutuo, nga numingon ko ganina nga, ang Ginoong Kristo gyud mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Tungod ni Pedro. Si Pedro nangulo sa Iglesia. Pagkamatay ni San Pedro, tuig 69, 68, puli des linos. Kinsa mas linos, obispo, ikaduhang obispo sa Roma. Si Pedro mo'y unang obispo sa Roma, Santo Papa. Niya gisundan ni Linos, Cletus, Clemente, Silvestre, Telesforo, hangtod karon 200 pila 66, 67 naga ka Santo Papa. Way bukto na. Muna mga igsoon, kinanglan magyod sa kaluwasan ang pagpaubos. Kaya may kutahaga naman na kamuray, kumaumbasa sa Biblia, kamuray sabot. Di tayo may na. Nga, objective truth. Dili ka na subjective truth. Kana bang unahuna na nato, muna subjective. Kanang objective, muna nakita ko nato. Ang iglesia nga akong gitukod, matod pa ni Kristo. Pagkatawgon, ugalang sa nang kanasuran. Naari ay? Basi ko mo kabasaan na. Naana, bigyan ko ni Kristo ang iyang iglesia, paganganlag alang sa nang kanasuran. Asa naman basa? Labay-labayan lang nato. San Marcos 11:17. San Marcos 11:17. Ang akong balay alampuanan. Ang akong iglesia, paganganlan, ugalang sa nang kanasuran. Ya, unsa may simbahan sa kalibutan nga ginganlan yung alang sa kanasuran. Ang binisya na kailap sa kanasuran. Kung sa'y Latin universa na nasa 1623 sa Roma, ningo San Pablo, Gaius hospis meo salutat vos, it universa ecclesia. Latin na, si Gayo, ako higala, nangumusta ka ninyo, og ang tibuok nga iglesia. Nga sa Latin, universa, ecclesia universa. Unsa gyud hubad sakto ana, iglesyang makailapon. Unsa na siya, mo nagisultin sa ni Jesus, pinagin San Marcos, ang akong iglesia, paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Kaya alang na sa tanang kanasuran. Wa pa'y protestante, doon na na'y usa ka gatos katuig, 300 katuig. Tepa, 1151. O sa nakalibo kapin. O pa'y laing tinuan. Katoliko raw sa kalibo kapin. Sige nagsuroy, lain mga dapit, pamatay sa mga persecutors. Lubo sa Madrid, patay pa. Mga pare, putlas liog. Sige lighapon. 1,000 years, more than 1,000 years, diha na. Wa pa'y protestante. Muna, the original church, ang karaan, maniguro ta, nga naman, karaan yun, maing, ano sa Jeremias 5:6-16, lakaw nga to sa likuanan sa dalan, og pangita ang daan nga dalan, og labing maayong dalan, sa man dalan, buhat 24:20, iglesia, yan labing karaan, pangita ang labing daan nga dalan, og mayong dalan. Mayong dalan tungod kay dunay nga santos. So igsoon salamat kayo kay atong kauban doon pa ni Lacton niya sa si George sa Toripel, si Dennis Bakulod kuyog nato. Ya walang appeal si imong amigo Mado Aquino. Salamat kayo. Atong salamat ni Dodong Lemchua nga atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Wayaw ninyo sabta nga naghimo mig condemnation, paghukom, panghimaraot
Nanas Biblia niyon Ginoo, higugma ang imong kaaway. Tabangi ang imong kaaway bisan lutuson ba ka? Bisan pagamungamungan ka, bisan pagyamiran ka, higugmaan lang gyapon na. Pasayloan lang gyapon na. Asa na mabasa? San Mateo 5:34 ngadtos 40. Gisugutas Ginoo pagigugma sa tong kaaway, pagampo niya na. So dili ta mo daog-daog, dili ta mo pasabig sulti nga ato kay makasa ta na. Masala ta. Kaya niyo Ginoo nga akong mga pulong, Salmo 119, versikulo 160. Ang imong pulong o Diyos, natingban sa kamatuoran. Ang imong pulong o Diyos, walay katapusan. Juan 8:40. Juan 8:47. Kadtong dili mutuo sa pulong sa Diyos, dili ako. Tiyo mo na, kuyaw kayo. Ginoo ningon nga di kay katuos kung pulong di ka ako. Dili ako ikasulti na San Juan 8:47. Salamat tagbo ta pohoning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Salamat kayo. Yes,